Bokeh, Monsieur le Préfet de Bokeh, Monsieur le Conseiller principal de Monsieur le Ministre des Affaires religieuses, Monsieur le maire de la commune urbaine de Bokeh, honorables autorités administratives, religieuses et coutumières, chers sages notables et imams de Bokeh, honorables bien respectés El Hadji Mansour Fadiga, Monsieur le Président de l'Association pour le développement de Koréra et environnant de Paris et tous ses membres, Monsieur le Président de l'Association pour le développement de Koréra et environnant de la Guinée et ses membres, chères mamans, chers jeunes de Koréra, honorables invités, à vos titres, rang et grade, tout protocole strictement observé. Chers compatriotes, chers fidèles musulmans et musulmanes, c'est avec une émotion profonde, une grande fierté et un sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui ici à Koréra, ma terre natale, à l'occasion de l'inauguration de cette majestueuse grande mosquée, au lieu de foi, de paix et de rassemblement. Permettez-moi, avant toute chose, de transmettre les salutations respectueuses et fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, dont le leadership, l'engagement constant en faveur de l'unité nationale, de la paix et du vivre ensemble inspire l'ensemble de notre nation. L'achèvement de cette grande mosquée de Koréra, d'une capacité d'accueil de 1000 fidèles, constitue un événement historique pour notre localité, mais aussi un symbole fort pour toute la préfecture de Bokeh. Elle incarne la vitalité de notre foi, la force de notre cohésion sociale et la capacité des filles et fils de Koréra à s'unir autour d'un idéal commun. Je tiens à rendre un hommage appuyé à l'Association pour le développement de Koréra et environnant, dont l'engagement exemplaire depuis 2015 a permis de la réalisation de cet ouvrage d'envergure. À travers un investissement estimé à plus de 7 milliards de francs guinéens, cette association a démontré que le développement local est d'abord une affaire de vision, de persévérance et de solidarité communautaire. Cette mosquée n'est pas seulement un édifice de pierre et de béton. Elle est une élévation spirituelle au cœur de la cité de Koréra. Elle constitue à la fois un lieu de recueillement, une véritable école de valeurs où se transmettent la tolérance, la fraternité, la paix, le respect de l'autre, la solidarité active et l'amour de la nation. Les prières qui seront élevées ne s'élèvent pas seulement vers le ciel. Elles nourriront, j'en suis convaincu, la concorde entre les fils et les filles de Guinée et accompagneront notre pays sur le chemin du progrès, de l'unité et de la stabilité. En tant que fils de Koréra, je mesure pleinement la portée de cet instant. Cette œuvre restera un héritage précieux pour les générations présentes et futures. Elle nous rassemble, elle nous rappelle autant pour moi que le développement spirituel et moral est indissociable du développement économique et social. Je formule également
des prières ferventes afin que cette mosquée devienne un foyer de bénédiction, de sagesse et de paix. Qu'elle soit un lieu où les cœurs se rassemblent et s'apaisent, d'où l'unité de notre communauté se fortifie et d'où s'élève un souffle spirituel capable de guider nos pas vers une Guinée toujours plus juste, plus solidaire et plus prospère. Je réitère enfin mes remerciements à la notabilité de Koréra, aux sages, aux autorités religieuses, aux hommes, aux femmes et aux jeunes, aux donateurs que je ne saurais citer ici, qu'ils se reconnaissent tous en apport de en nature comme en conseil spirituel, à toutes les bonnes volontés qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de ce gigantesque projet, la Maison de Dieu. Nous prions Allah le Tout-Puissant, Maître du destin, qu'il accorde à chacun de nous sa miséricorde infinie. Que Dieu bénisse Koréra, que Dieu bénisse notre pays et les Guinéens, et que la paix soit sur nous tous. Je vous remercie. Les anciens ministres, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, chères autorités religieuses, en la personne de Monsieur l'inspecteur régional des affaires religieuses, chers pères, chères mères, honorables invités, en vos titres, grades et rangs, tout protocole observé, je vous adresse le salut de la paix, de la fraternité islamique, le salut du salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je prends la parole ici au nom de son Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général des affaires religieuses, El Hadj Karamo Diawara, qui voulait bien être là parce qu'il se sent natif de Koréra, compte tenu des liens séculaires qui le lient au fils de Koréra. Mais comme vous le savez, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Dieu a voulu qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour des raisons d'État. Il nous a envoyé notre modeste personne pour le représenter. Tout ce que nous dirons de bien, mettez à son compte. Les erreurs et fautes, je vous demande pardon si j'en commets. Mes frères et sœurs en la foi, le ministre secrétaire général des affaires religieuses me dit de vous dire que depuis que vous avez commencé à négocier, depuis que vous avez commencé à faire le commerce, depuis que vous avez cherché à trouver quelque chose, vous n'aviez jamais eu un client aussi important que celui que vous avez eu cette fois-ci. Dans votre commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir construit cet édifice, cette mosquée. C'est le meilleur commerce que vous auriez pu faire. Et vous l'avez fait. Qu'Allah vous récompense. Notre cher aîné, notre cher papa, le doyen, l'homme qui a investi toute sa vie dans l'évolution de l'islam, il nous a dit ici que la mosquée, parmi tous les immeubles à travers le monde, la mosquée est le seul lieu que Dieu a indiqué comme étant sa maison. Et il a promis de construire à celui qui œuvrera pour sa construction, il lui a promis une maison, Yawm al-Qiyamah, certainement que c'est quelqu'un qui va accéder au paradis. Nous n'allons pas aller trop dans ce sens. Le ministre m'a dit tout simplement de vous rappeler un hadith avant de conclure. Celui qui est à la base de l'achat d'un tapis ou d'une ampoule ou quelque autre outil utilisé dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dans sa miséricorde infinie délègue 70 000 anges
pour prier pour celui qui a fait ça. Tant que l'ampoule ou le tapis ou autre chose servent à adorer Allah dans la mosquée. Vous comprenez donc que vous avez fait le meilleur commerce et le ministre me demande de vous encourager au maintien de la mosquée. Parce que souvent, il n'est pas difficile pour nous de construire dans certains lieux, mais il est difficile d'entretenir. Donc soyons assidus dans l'entretien de ce bijou pour ne pas qu'il sombre comme certains autres lieux. Vous avez aussi bien fait, me dit le ministre, de vous dire, pour être dans la logique du président de la République, le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, qui, comme vous le savez, a mis les infrastructures parmi les priorités en République de Guinée. Et voilà ce que vous offrez à la Guinée. Pas seulement à Koreira, mais à la Guinée. Vous êtes dans la vision et que Dieu vous accompagne. Mes frères et sœurs en la foi, pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire, comme l'a dit monsieur le ministre, et le ministre qui m'a chargé d'être là, de remercier notre président de la République, de remercier notre premier ministre, M. Amadou Ouriba, de les soutenir, parce que leur réussite, c'est incontestablement la réussite de chacun de nous, et de nous tous réunis, c'est la réussite de la Guinée. Alors nous vous demandons cette prière dans ce lieu saint, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, vous les fils et filles de Koreira qui avaient accepté d'investir dans cet édifice-là, que Dieu vous élève dans ce bas monde et Yawm al-Qiyamah. Que Dieu vous récompense par la meilleure des récompenses. Et qu'Allah fasse que vous continuez à soutenir Koreira dans son développement de tous les jours, tant spirituel que logistique, qu'administratif et tous les autres lieux. Encore une fois, vous avez fait le meilleur choix, que Dieu vous accompagne dans ce choix. Sur ce, je prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver la paix, la quiétude sociale, l'entente dans ce beau pays qui est la Guinée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne ceux à qui il a confié les destinées de ce pays, afin qu'ils conduisent la barque Guinée à bon port, c'est-à-dire dans la réussite, dans ce bas monde de Yawm al-Qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasada. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyil mustafal karim, wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana minas sahidin. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim wa anfa'na bil ayati wa zikril hakim wa ajarhu lana huzzatan yaumaddin. Allahumma anfa'na bima sarafta fihi minal ayat wa zakirna bima darabta fihi minal masulat wa kafir bitilawati anna sayyi'at innaka mujibu da'wat. Allahumma taqabbal minna khatmal Qur'an wa tajawaz anna ma kana fi tilawati minas sahwi wan nisyan aw tahrifin aw taqdimin aw ta'khir aw ziyadati aw nuqsan aw ta'wil ala ghairi ma anzaltahu aw ta'zil inda tilawatihi أو كسر أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إجهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألهان وأرجونا فضل من قرأه موديها قمال العداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أكل الديدان بيض وجوهنا يوم البعث وأتي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وشقل ميداننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وأرجونا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من جهل والأحواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بسعادة أجالنا وحقق بزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل رحمتك مسيرنا ومعالنا واسم بسجال عفوك على جنوبنا ومن علينا بشر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وعملنا من الجوع والخوف والمرض والحرب بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأمنا من الجوع والخوف والمرض بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأمنا من الجوع والخوف والمرض بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والأرواح جميع المسلمين والمسلمات في حي قريرة وجميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفذ به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وارحم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وكرم على سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفايا ونور الأبصار وديائها وروح الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة لا تحصى عددا على جميع النبيين والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش والكرسي روحانيين صلاة زاكية فاضلة طاهرة تامة رادية آمين. اللهم إنا دعونا كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا من قال جاء سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا دعونا كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف من لا يشاء. ولو جاهد العبد وسعى ما كان إلا ما تشاء فالتف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين بمنك وكرمك وفضلك وجودك واختيارك وإحسانك وما ذلك على الله بعزيز. إن جلك الله يسير. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا جل الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة سوركم باركنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siripolu
munyala itu mudu wa fe birimbe na kan fa na kan mufahi ala ka birin duba ya ba birimma ala ka simani yala fi won birimma ala ka mara yo ki fa fi won birimma ala ka yumi ka farda ba won birimbe ala ka won birin haifa foni ki ala ko birim mali ala ko birin haifa ana kay baram mari ala ko no ha ginela na kay famu mari ala mariage fa fi ne fam ala ko fulu ala ka foni ke birin fulu ala ka dimme birim mali ala ka samu be fra ala ka mu be mali kila hormela makani madina horma mu bembe hormela horma dingira be hormo ara sulfa hormo horma dingira be hormo ala ko marabi sallamu annabi marigi watangina no di mari ay wa mamose khamadi gafindi barakatora annabi yetambara vindi barakatora Afinni barakatera watan lagallu fe gaza ya ko madi afinni barakatera watan yagallu fe gaza ya ko madi tambara vindi barakatora la ila annabiyo ma watan na bara vindi barakatora dileno dibari wa makina ngomma afinni barakatera watan wagarati sambanga la grifana afinni barakatera watan lagallu fe gaza ya ko madi tambara vindi fe gaza la ila annabiyo ma emato ibara vindi barakatora dileno dibari wa makina ngomma afinni barakatera ala bayandi warati samba ibarakele sara afinni barakatera wala di gori te malang ibarakele sara ibara vindi barakatora la ila annabiyo ma emato ibara vindi barakatora dileno dibari wa makina ngomma afinni barakatera nam Waina ya no gari tobe nyala ke mane dai muna sewe na hamma wodo wana sera to muna hay mulangai ala ha sende asel anno me siga nema adube ala ha sigema mo ha fure na hebara bele na hay fe fola mura be ya hodi ala ha de yanda kallan ke fe ma isato non sato ala ma jam fala nyo honna ala mi de go me ala mbulu to min fala be bi ta kunna ala musen kende ya bumba di lamma in siyama ne ata ala masabaya bulla sallahu ala mo talan kendo ala atol min fala be akoyin kala ala mo hero kala dunya ala musabu ma bulla laluma sallahu albe sabu ranyina ala ma di laluma ni musuba albulla ala ma ala musu anna ala musu la subunta mela ni dimba albulu ala mi kala fe barakari wati ala mo taboli to mbarin kelo ala mi de mala ala musabu ma bulali ma mi be su ko ka mi be su ko no ala mi be ha mo jale ni la musolu ala mi ni la musolu benna ala mi benna kan kilima ala mo di wal balula ke fenkende sima bi lu horo moto al qur'an horo moto mulu nyaani ma horo moto nanu baba fure horo mo na barakola kila na ala saybo horo moto kila na no horo moto na sutigi ma horo moto ala masali ala mo vraiment mbata sewa e muna masema be mu bara faagere o ga duba asingene ke mutanga faabe mu falanjima donc o ga duba ala mu so gere mu bara faagere ala mu bidim gere ala ga gere findi mu bidim bera na re na ne re muna be sawan tele be la kafuringe ala ga de modu nembe ku anna la kila gorma na barakoto na lim fa gorma to daramba gorma na situ go gorma to bi mo gorma to jomba barakoto ala masala la muhammad mu nyakal ku fay mu ngata na ki mu ga barak be ne voilà donc njokori la bi voilà mbembabe baderi janna le nyama sawane voilà korila nala sati la mujanti bat ala bataki mbata ba france mata na be ngama nun dogo me fi fatala mbe se wala nyimala ala mo misin wadiga be barajo di la be ma sifa wasifa ngake jalma misiro barajo di la be ma hambe ta sagi ngila france ngolo hambe sagi ya herato be dual france ngolo mo be fana xam mo jall inshallah kila horomoto bolla sino moto bi jumalum ba fa horomoto misiro horomo na bar salam salamu misiro la kala to misiro bantala ka herato adam to banta ka herato alma barajo se fer misiro dinga be men ngaja to men manja to al jannatul firdaus dilam be ma hanna batol be muta men ha fembra mun fe mal jate kende dilam be ma ala ko juma dim be ma di lumba horomoto ani masawantel ma misiro en fanga ha albanta herato alma ajata kende di min ha afero di lumba horomo na bar ko men na nim fa horomo daramba horomo taala masalli bore du babara ya bi savana ma la ilaha illallah wota yo da bore du babara ya bi savana ma la ilaha illallah wota no wa bara
ya bi savane ba awakora kaidu wa baratungu savane ba ba to bari bora du ba bara ya bi savane ba wa ba bari bora du ba bara ya bi savane ba wotangida fayidu ba bara ya bi savane ba wotanda bora du ba bara ya bi wongo hebe la ilaha illallah